Hermanos, ¿saben ustedes que cuando yo era adolescente, Now, do you know that when I was a teenager, yo usaba cadenas, I had a chain. esclavas I had a chain on my wrist or y bracelets. pulseras tejidas? ¿Saben ustedes cuáles son las pulseras tejidas que son de colores? And do you know also those bracelets that are knitted or crocheted Porque that me gust- normally they wear on the wrist? Me gustaba desde niño. Because I like the things since I was a kid. Cuando yo tenía como 7 años, 8 años, yo compraba When I los que was- eran de cuero también, de cuero, y me iba a la escuela con eso. And when I was like 7, 8 years old, I used to buy those, even leather bracelets, and I used to take them with me. Así to que school. entonces en la adolescencia, cuando yo iba a la iglesia, So when I was a teenager and I was going to church, que me gustaba usar estas cosas, and I love to wear the things. bueno, los sábados yo me lo quitaba Well, when it was Sabbath, I took them off. para ir a la iglesia, al culto. And then I used to go to church. I would go to the worship service. Y no era, hermano, por hipocresía o por aparentar algo, porque ellos sabían que a mí me gustaba la música secular. And of course, it was not for due to hypocrisy. The people there in the church, they knew that I loved secular music. Sino por respeto. However, I did it due to respect. No tanto a Dios, sino a los hermanos y a los jóvenes. And it was not so much respect toward God, but respect toward the people, toward the brethren and the young people. Porque yo decía, bueno, esto no tiene nada de malo. Why? Well, I used to say these type of things, they don't have nothing wrong in it. Más que todo lo hacía era por las personas, ¿no? Como un respeto llegar a la iglesia con estas cosas. Bueno. But I did it, I took them off because I did it as a sign of respect for the church people. Así que hubo un momento cuando se tuvo un tema acerca de las prendas y el origen de las prendas, de los adornos. Now, there was a time that this topic, the topic of adornment and the origin of ornaments, were touched. Ese Was día touched at yo le dije, church. bueno, Señor, si eso es así, ayúdeme a quitarlo. And then when I heard about it, I prayed and I said, Lord, if this is so, then help me to take them really off. Y me quité esas cosas y las boté. And I took them off and I threw them away. Pero en la Biblia, hermano, en Apocalipsis, But in Revelation, in the Bible, se mencionan dos personajes importantes para el tiempo del fin. there are two very important characters that are mentioned there for the end time. Una que no tiene adornos, There is one that doesn't have any ornaments, pero aún así está vestida elegante y reluciente. yet she's dressed in elegantly and shining. Porque está vestida de luz. Why? Because she's dressed with light. No está toda ahí jalada, no, está elegante. Okay, she's not just carried away in any way. No, she's dressed elegantly. ¿Ok? Y está otra que está vestida de forma colorida And there is another one who is dressed very colorful way, y tiene adornos espléndidos. and she has splendid ornaments on her. Y a esta mujer se le reconoce como la gran ramera. And this woman is recognized as the great harlot. En el tema de hoy, And in today's message, vamos a tratar de conocer algo más acerca de estos personajes we're going to try to know some more about these two characters y salir un poco acerca de ese concepto que tenemos, que muchas veces tenemos como que encasillado, and we're going to try to expand our concept because sometimes we look at it like in a box. porque estas dos mujeres representan algo más amplio Because these two women, they do represent something wider en este conflicto cósmico. within this conflict, within this cosmic Y conflict. Cristo dijo, And Christ said, el que no está conmigo, the one who is not with me contra mí es. is against me. Y el que conmigo no recoge, And if the one who does not gather with me, desparrama. he will spill out. Por lo tanto, hermano, no hay punto medio en esto. So there is no middle ground here. Una mujer representa algo There is a woman that represents something. claramente Clearly, she does. y la otra mujer representa otra cosa también. And there is another woman who clearly represents another thing. Para comenzar, vamos a orar en And to estos minutos. begin, let us pray. Oremos. Let us pray. Amante y eterno Padre Celestial, alabado, glorificado sea tu santo y divino nombre. Our Lord and Heavenly Father, may your name be glorified and exalted. Muchas gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de reunirnos para alabar tu nombre.
we give you thanks for this opportunity to gather together to praise your name. En este momento que vamos a abrir tu palabra, te pido que nos acompañe con tu Santo Espíritu. And at this moment that we're going to open your word, we ask you to be with us with your Holy Spirit. Danos entendimiento, Señor, para conocer esos conceptos más amplios que presenta estas verdades. And give us your understanding, the understanding to understand those wider concepts that we're going to study today. Y que obra en nuestra vida para honra y gloria a tu nombre. And may you work in our life for the glory and the praise of your name. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. In it we pray in the holy name of Jesus. Amen. Vamos a Mateo. A Mateos 12. We're going to go to the book of Matthew chapter 12. En una oportunidad yo hablé acerca del reino de Satanás y del reino de Dios. In one occasion, I talked about the two kingdoms, the kingdom of Satan and the kingdom of God. Donde hay un episodio que Cristo liberta a un endemoniado. And there is a situation, there is an occasion where Jesus set free a demon-possessed man. Y los fariseos comenzaron a decir que Cristo sacaba a los demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. And the Pharisees and the scribes, they started to say that Jesus set free the man from these demons by the power of the prince of darkness, by Beelzebub. Y esa situación, esa escena, entonces llevó a Jesús And that scene led Jesus a explicar acerca de estos dos reinos. to explain about these two kingdoms. El reino de Satanás que esclaviza The kingdom of Satan, that is a kingdom of slavery, y atormenta. and that torments people. Y las personas, los fariseos y los judíos y los discípulos, And the Pharisees, the Jews, the disciples, podían ver entonces la realidad de ese reino de las tinieblas mediante la esclavitud de ese pobre hombre. and they could see the reality of such kingdom in the life or the slavery of this man. Y Cristo luego menciona el reino de Dios. And Jesus, afterwards, he mentioned the kingdom of Que God. ese reino de Dios es superior al reino de las tinieblas, The kingdom of God is superior to the kingdom of darkness. liberta It's a kingdom that sets free y da paz. and gives peace. Y las personas podían ver eso. And the people also could see that. Después de haber visto a este pobre hombre endemoniado, ciego y mudo, After seeing this poor man being possessed and being a dumb man, ahora lo ven en su juicio cabal, now they saw him but, libertado, set free with a right mind, viendo y hablando, and he was seeing and he was speaking, y en paz. and he was in peace. Y Cristo comienza diciendo, And Jesus begins by saying, Él dice, bueno, mira, cuando los demonios salen de la persona, well, when demons come out of the people, anda buscando lugares secos, they are looking for dry places, porque esos son los lugares donde los demonios se sienten más cómodos. because these are the places where demons feel more comfortable. ¿Cuáles son los lugares? And what are those places? Secos. Dry places. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los lugares que le gustan a los demonios? And I'm going to ask again, Lugares. what are the places that demons do like? Y cuando dice que cuando no consigue un lugar seco, ¿a dónde va? And Jesus says, when he doesn't find a dry place, where do the demon go? Bueno, vuelve a ir a la casa de donde salió. Oh, he goes back to the place where he came from. Y cuando llega dice que la consigue como adornada y inhabitada. And he says that when the demons come back, he finds that old house now clean and ornament and inhabited. Y este demonio se emociona, And this demon, he get excited now. ve esas casas solas, He sees the empty house, acomodadas, get ready, y no es egoísta. and he's not selfish. Él manda a llamar a otros más. He goes and calls other demons. Hey, vengan, aquí hay un lugar seco, Come, there is a dry place here. cómodo para nosotros. And it's very comfortable for us. Y dice Cristo que entonces los demonios entran y el estado de esa persona llega a ser peor. And Jesus says now these demons, they go into the person and the state of such a one is worse than before. Entonces Cristo está hablando que la casa está haciendo referencia a nosotros, seres humanos, personas. When Jesus is talking about the house, he's making reference to us, to human beings. ¿Qué es lo que pasa aquí?
So what is going on here? Si los demonios se sienten cómodos en esa casa, Now, if demons find themselves comfortable in that house, quiere decir que esa casa está seca. it means that the house is dry. ¿Qué significa un lugar seco? And what does it mean, a dry place? Desprovisto de agua. It's a place where there is no water. Es que interesante que Cristo dice que es el que provee el agua. El agua de vida es Cristo, que la da. And Jesus, he says, I am the one who provides the water, the living water. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? So what did Jesus want to say with this? Bueno, cuando una persona tiene ese encuentro con Cristo y tiene la bendición de ser transformada su vida, Well, when a person has that encounter with Jesus and he has then the opportunity to be changed and transformed, y si esa persona no se mantiene con Cristo, if that person does not abide with Christ, recibiendo de su influencia cada día, receiving his influence daily, esa casa está vacía. then that house is empty. Está desprovista de su presencia, de su espíritu, que es el agua. And his presence is not there, the Por, lo- spirit, por the eso que water. por eso que los demonios se sienten tranquilos nuevamente allí. And that's why the demons would find themselves comfortable back in that place. Y Cristo le estaba mostrando a los judíos y a los fariseos. And Jesus was showing to the Pharisees and to the Jews, Le dice, si ustedes pueden tener conocimiento de las cosas, and he said, you can have knowledge about things, pero si la presencia de Dios no está en su vida, en su corazón, but if God's presence is not in your life, in your heart, déjame decirles que los demonios vuelven. well, let me tell you, demons are going to come back. Y una de las evidencias era que los fariseos vivían atormentados, no tenían paz. And one of the evidence of this is that the Pharisees, they lived tormented. They didn't have any peace. Y cuando Cristo entonces vemos allí que Él está hablando dando esas enseñanzas poderosas, And when we see right there Jesus teaching these powerful teachings, le llega una persona y le dice, Señor, tu mamá y tus hermanos te buscan. there is a person who come by and he talk to him and say, Lord, your mother and your brethren are looking for you. Vamos a leerlo, versículo 46, Mateo 12. And let's read about it. Listen, Matthew 12 and verse 46. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar a Cristo, ¿no? While he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him, referring to Jesus. Y le dijo uno, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te quieren hablar. Then one said unto him, behold, thy mother and thy brethren stand without, desiring to speak with thee. Versículo 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Verse 48, but he answered and said unto him that told him, who is my mother and who are my brethren? ¿Qué preguntó Cristo? What did Jesus ask? ¿Qué preguntó Cristo? What did Jesus ask? ¿Quién es mi madre Who is my y mother quiénes son mis hermanos? and who are my brethren? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, And he stretched forth his hands toward his disciples. en otro evangelio dice a los que estaban escuchando, And in another gospel, we read that he stretched his hands to the listeners that were there. dijo, He said, estos son mi madre y mis hermanos. behold, my mother and my brethren. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? So what did Jesus wanted to say with this? Lo dice el versículo 50. Well, this is found in verse 50. Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. For whosoever shall do the will of my Father, which is in heaven, the same is my brother, and sister, and mother. Qué interesante, hermano, que no menciona padre, Now it is interesting here that he doesn't mention father. menciona madre, He mentions mother, hermano brother, y hermana. and sister. ¿Por qué no menciona el padre? Why he didn't mention father? Bueno, porque ya se sabe que el Padre de Cristo, el Padre Celestial. Because it is known that his father is a heavenly Se father. había escuchado la voz en el cielo, ¿se recuerda? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Remember, there was a voice that it was heard from heaven of the Father saying, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Pero Cristo presenta que hay una filiación entre él y las personas como hermano. Now, he presents that there is a relationship between himself, Jesus, and the people, the brethren. Toda persona que es fiel And a Dios
every person who is faithful to God, que busca hacer la voluntad del Padre Celestial, who seeks to do the will of the Heavenly Father, pasa a ser hermano de Cristo. then that is a brother of Christ. Hebreos 2:11 dice que el que santifica y los que son santificados Hebrews 2:12 tell us that the one who sanctifies and those who are sanctified, dice son uno they say they are one. y no se avergüenza de llamarlos hermanos. And he is not ashamed to call them brethren. Ahora, pero madre, But what about mother? bueno, otro aspecto importante de hermano y hermana Well, another important aspect of brother and sister es que aquel que está en Cristo Jesús, is that the one who is in Christ Jesus, que recibe la simiente, who receives the seed, llega a ser participante de la naturaleza divina he becomes a partaker of the divine nature. y tendrá el privilegio de compartir la misma herencia de Cristo. And he will have the privilege of sharing the same inheritance. Y esa of promesa es Christ. para cualquiera de nosotros, para And todos that, nosotros. and that promise is given to all of us. Por eso que Juan dice And that's why John says que el que tiene la simiente, que es Cristo, no peca, no se mantiene pecando, no se deleita en el pecado. that the one who has the seed, the one who has Christ, does not sin. He's not continue in sin. He does not take pleasure in sin. Entonces estamos viendo que mi hermana, mi hermano y mi madre tiene relación con la simiente, con la descendencia. Oh, so then I can see, then I start to realize my brother, sister, and mother has to do with the seed, with the descendants. Y él menciona también madre. And he mentions here mother. ¿Por qué Cristo dijo madre? Why Jesus mentioned mother? Y recuerden que estaba diciendo quiénes, los que están escuchando, a En los re- discípulos y a las personas. And remember that he was there talking, he was talking about the disciples and those who were hearing this declaration. Así que los que están con Cristo, hermano, tienen una relación como de madre. So those who are in Christ or with Christ, they have a relationship like that of a mother. No está hablando literalmente, He's not Por si acaso. speaking, and I here want to clarify, he's not speaking literally. está presentando una verdad espiritual. He's just showing a spiritual truth. Y este principio lo muestra Apocalipsis con las dos mujeres. And this principle, it is shown in the book of Revelation with these two women. Teniendo este contexto, hermano, de lo que sucede con el reino de Dios en la persona y con el reino de Satanás, Now, having this context about these two kingdoms, what happens with the kingdom of Satan and the people, and what happened with the kingdom of God and the people, un reino esclaviza we find one kingdom that it makes slaves y atormenta, and that torments people, pero el otro reino liberta y da paz. while the other kingdom sets people free and gives them peace. Vamos a Apocalipsis. Now, let's go to Revelation. En Apocalipsis son unos versículos muy conocidos por nosotros, ¿no? Por la iglesia. And we're going to find in Revelation some very well-known Bible verse here, especially for the church. En Apocalipsis 12:1 se menciona acerca de una gran señal, dice una gran señal. Now in Revelation 12:1, it is mentioned that there appeared a great wonder in heaven. ¿Y cuál es esa gran señal? Dice que aparece una mujer. ¿Cómo está vestida la mujer? And there, when we wonder what is that great wonder, we find that there is a woman. ¿Alguien se recuerda? Now, how is that woman clothed? ¿Cómo está vestida? How is she dressed? ¿Cómo dicen por allí? How is she dressed? Ajá, vestida de sol, ok. She's, ¿Qué más tiene? she's clothed with the sun. Okay, what else? ¿Dónde está la luna? Okay, and the moon. Debajo de sus pies. Ok, ¿Y qué the tiene moon. sobre su cabeza? ¿Una corona de qué? De 2 estrellas. Okay, so she has interesante. the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. Y, That's interesting. y todas estas cosas, hermanos, es luz. And all of the things are light. El sol es luz, The sun is light, la luna es luz the moon is light, y las estrellas son luces también. and the stars, there are lights too. Y Cristo dijo, vosotros sois la luz And Jesus says, ye are the light del mundo. of the world. Entonces esta mujer está representando un grupo de personas. Oh, so this woman is representing a group of people. Pero qué interesante, hermano, que las prendas son astros, cuerpos celestes. But how interesting it is that what she's wearing is heavenly bodies, No- celestial bodies. No dice que tiene una linterna en la cabeza, It doesn't say that she has a torch on her sino head. estrellas, sol, luna. No, it says that she's covered with the sun, with the moon, with the stars.
Así que esta mujer está vestida de luz. So this woman is dressed with light. Como dice Génesis 1, Dios colocó esas lumbreras en el cielo, ¿para qué? Para alumbrar la tierra. And that's what we find also in Genesis 1, that God placed these luminaries in the heavens to give light to the earth. Y saben ustedes que todas estas lumbreras tienen relación con Cristo. And do you know that all of these bodies have relationship with Jesus? Está vestida de sol. ¿Qué significa eso? She's dressed with the sun. What does it mean? Malaquías 4:2 dice, Malachi 4:2 says, presenta a Cristo como que es el sol de justicia. Malachi 4:2 presents Jesus as the Son of Righteousness. Esa justicia que ganó Cristo con su vida perfecta y su muerte, That righteousness that Jesus had with his perfect life and death, venciendo el pecado y el poder de las tinieblas, overcoming sin and the power of darkness, ganó entonces esa justicia, venció el pecado en la carne. he overcame sin in the flesh, Y tenemos la bendición, hermano, que nosotros podemos recibir esa justicia para vivir obediente. and we have such a blessing that we can receive the righteousness of Jesus to live obediently. Bueno, entonces esta mujer está viviendo en obediencia. So this woman is living in obedience Porque ese vestido no se coloca sobre pecados acariciados y a sabiendas. because that type of clothing is not placed on those who have cherished sins or those who willfully sin. Porque el mismo que escribió Apocalipsis Because the same one who wrote Revelation, dice que el que recibe la simiente no se mantiene en pecado, no se deleita en el pecado, no sigue pecando. it says that the one who received the seed, he does not take pleasure in sinning. Así que entonces esta mujer está vestida de Cristo. Now, this woman is dressed, is clothed. Vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Me explico? No hay punto medio. O estamos vestidos o estamos en la carne todavía. So this woman is clothed with Christ. So here, those who are clothed with Christ, they have delight in him. There is no middle ground. There is no space or place for the flesh. Así, y sigue diciendo que tiene la luna debajo de sus pies. Now it continues by saying that she has the moon under her feet. ¿Qué significará esto? What does it mean? ¿Tendrá relación con Cristo? Could it have a relationship with Jesus? ¿Alguien se recuerda de algún versículo que diga que una luz a los pies y que alumbra? Could it be, or ¿Alguien se recuerda de un versículo que diga eso? does someone remember a Bible verse that talk about a light on the feet? ¿Cuál? What is that? Exactamente, Salmo 119, 105. ¿Cómo dice? Right, Psalm 118. Lámpara es a mis pies. Oh. Ajá, 20 Thy puntos. light is a lamp unto my feet. Por lo tanto, esta luna representa la palabra de Dios. So this moon represents God's word. Esta mujer entonces está fundamentada, está parada So en la palabra, en so- las promesas de Dios. So this woman is standing up on the promise. She has a firm foundation on God's word. ¿Cuál es la lumbrera mayor? What is the greater light? El sol. The sun. ¿Y la lumbrera menor? And what is the lesser light? La luna. The moon. Así que entonces la palabra que fue escrita por profetas, por seres humanos, por hombres, So that word that is written by human beings es la luz menor que nos lleva a conocer más de Cristo. Cristo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí. is the lesser light that lead us to know about the greater light. Jesus says, these are they who testify of me. Ok, entonces esta mujer está fundamentada en la palabra, pero no solo a eso, sino que también está vestida de la justicia de Cristo. Se mantiene en obediencia. So this woman, it has as a foundation the word of God, but not only that, she's clothed with the righteousness of Jesus. Falta otra prenda. Now, ¿Cuál? there is another piece of the garment. ¿Qué tiene en la cabeza? What does she has on her head? Una corona. She has a crown. Bueno, aquí se traduce como corona, pero es una guirnalda. And actually, here it is translated as a crown. Que esa guirnalda se da a las personas que vencen, son vencedor. But actually, it's a crown that is given to those who overcome, the Differ- victorious one. Diferente a la diadema, It is different from the diadem. que la diadema la tiene el dragón, los cuernos. Okay, that diadem is placed on the heads of the dragon. Porque son reyes, son reinos terrenales, una realeza terrenal. Why? Because that diadem is reflecting earthly kingdoms. Pero esta mujer entonces tiene esa guirnalda que representa victoria, se mantiene en victoria. But this woman has a crown that represents victory. She keeps
victorious. Y tiene 12 estrellas. And she has 12 stars. ¿Qué significan las 12 estrellas? What are the 12 stars? Ahora, hermanos, si nosotros decimos y enseñamos que las 12 estrellas representan solamente la tribu de Israel, Now, if we teach or we have the idea that the 12 stars are the tribes of Israel only, entonces entramos en un problema, then here we're going to be in a problem. porque el número 12 representa Because number 12 represents totalidad, totality, perfección, perfection, elección election, y autoridad. and authority. Y siempre eso sale en contexto de gobierno. And this number is always mentioned in the context of government. Y segundo, And secondly, les pregunto, las tribus de Israel, now here I want no, to perdón, ask, no, disculpa. Esta mujer comenzó a existir cuando Dios sacó a Israel de Egipto. now could it be that this woman, she began her existence when God took Israel out of Egypt? Esta mujer comenzó a existir cuando nació Isaac. This woman began to exist when Isaac was born, Esta mujer comenzó a existir cuando Dios llamó a Abraham. or when God called Abraham? Esta mujer existe desde que cayó el pecado. No, this woman existed from the time that she fell into sin, Y es lo que forma el evangelio. and that is a part of the gospel. Cuando Dios le dice al ser humano, mira, a Satanás, When God told Satan, te pondré enemistad entre ella y tu simiente, entre ti y ella. I will put enmity between you and the woman. Y no se estaba haciendo referencia a Eva, And he was not making reference to Eve. está at that haciendo moment. referencia al remanente He was making reference to the remnant, fiel, the faithful remnant, que tiene la promesa de que iba a crear enemistad entre el pecado y él. who, and he gave them the promise that he was going to create enmity between them and sin. Así que vemos esta realidad, hermano querido, de esta mujer. So we see the reality of this woman. Esta mujer representa más que el pueblo de Israel. This woman represents more than the people of Israel. Esta mujer representa más que una denominación. This woman represents more than a denomination. Ponga atención. And please pay attention. Esta mujer representa a los fieles de Dios en toda la historia de la humanidad hasta el tiempo del fin, ante la venida de Cristo Jesús. This woman represents all the faithful of God from the beginning to the time of the return of Jesus. Pero But estamos viendo las características de esta mujer. we are seeing the characteristics El of this remanente, ¿qué woman. pasa? Se mantiene en la palabra, So the remnant should abide in the word. tiene conocimiento de la palabra de Dios, He has knowledge of God's word. recibe el testimonio de Cristo Jesús, Receive the testimony of Christ Jesus. recibe la vestidura de la justicia de Cristo, Receive the garments of the righteousness of Christ. vive en obediencia, The remnant live in obedience. no se mantiene en pecado He does not keep in sin. y la corona, la guirnalda muestra que tiene victoria. And the crown over them shows that they are victorious. ¿Por qué? Porque tiene enemistad contra el pecado, odia el pecado. Why? Because they are an enmity towards sin. They hate sin. Y qué interesante que esta mujer tiene características también de Cristo. And how interesting it is that this woman has characteristics of Christ. Esta mujer es luz, o tiene luz, She's light, y Cristo es luz. and Christ is light. ¿Me explico? Yes? Por eso que Cristo dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial, haciendo referencia a quién? A esta mujer. And that's why Jesus says, my mother and my brethren are those who do the will of my Father, making reference to this woman. Porque ¿quién conforman a esta mujer? Because Lo repito para que lo tengamos presente. who are part of this woman? And here I wanted to repeat it so that we may bear it in mind. Los que son fieles, Those who are faithful, se mantienen honrando a Dios those who keep honoring God, y al recibir de la justicia de Cristo, and when they receive the righteousness of Jesus, pasan a ser hermanos de Cristo then they become the brethren of Jesus. porque viven la santificación Because they live in sanctification, y van a compartir la misma herencia de Cristo. and they're going to share the same inheritance of Cristo Christ. dijo, son mis amigos, Jesus says, they are my friend. pero hermano, son más que amigos, son hermanos de Cristo. But they are more than friends. They are brethren of Jesus.
Eso será una bendición para nosotros. Could this be a blessing to us? Tengan presente que es la característica del remanente, hermano querido. And here you have to understand, this is a characteristic of the remnant. Por eso que ella es perseguida. Ella no persigue a nadie, es perseguida. And that's why this church, this woman, she does not persecute. ¿Por She's qué? been ¿Por qué? Porque es persecuted. perseguida. El mismo Cristo dice que el que hace la voluntad de mi Padre padece persecución. Why? Well, Jesus said it. The one who does the will of the Father will suffer persecution. Y esta mujer está en paz, está And bajo this- el reino de Dios. And this woman is at peace. She's under the kingdom of God. Por eso que Dios es la que lo conduce a lugares, a las And that's- montañas. And that's why God is the one leading her to places. He's taking her to the mountain. Usted no va a ver, hermano, a la mujer persiguiendo a nadie. You are not going to see this woman persecuting anyone. Ella es perseguida She's been persecuted por otros seres atormentados, by another por el reino people de las tinieblas. who are tormented by the kingdom of darkness. ¿Saben ustedes que estas dos mujeres Now, do you know these two women representan, hermano, es más que institución? is more than an institution. Él representa el Espíritu de Cristo, It represents the Spirit of Christ, una actitud, an attitude, así como esta mujer representa entonces el Espíritu de Cristo, que están En- bajo el reino, de los que están bajo el reino de Dios. and just as this woman represents the attitude of Christ and of those who are under the kingdom of Christ, La mujer vestida de escarlata y púrpura yet the woman who is dressed in scarlet es más que una institución, is also more than an institution. es un espíritu, It's a spirit. es una actitud. It's an attitude. ¿Qué nombre tiene esa mujer? What A is los que the- conocen el capítulo 17. ¿Qué nombre tiene esa mujer? Those who know Revelation chapter 17, Babilonia. what is the name given to this woman? La grande. Or scarlet? and Te purple? pregunto, Babilonia como ciudad real de Génesis 11, ¿existe todavía? Now, the name given to her is Babylon the Great. And I ask you the question, could it be that Babylon, that Babylon that we find in the book of Genesis 11, is still in existence today? Ella fue destruida. No, it was destroyed. Pero en el tiempo del fin se menciona a Babilonia la Grande. However, in the time of the end, Babylon the Great is mentioned. ¿Qué es lo que se está hablando entonces? So what is this speaking about? El espíritu de Babilonia sigue presente. It means that the spirit of Babylon is still present. Y ese espíritu estuvo presente, hermano, en los judíos. And that spirit was present in the Jewish Porque nation. vamos a ver cuál es la actitud y cuál es el espíritu de Babilonia. Because we're going to see what is the spirit and the attitude of Babylon. Y ese espíritu lo muestra desde Génesis 11. And that spirit is shown from Genesis chapter 11. Vamos a ver las características entonces, cómo está vestida esta mujer. Now, let's take a look at the characteristics of this woman and how is she Apocalipsis dressed. 17, versículo 4 dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. So let's go to Revelation chapter 17 and verse 4. It says, and the woman was arrayed in purple and scarlet color, and decked with gold and precious stones and pearls, having a golden cup in her hand, full of abominations and filthiness of her fornication. Él está vestido de púrpura y escarlata, hermano, eso representa más que realeza. And to be dressed of purple and scarlet, that means more than just royalty. ¿Saben ustedes, alguien puede decir que representa escarmesí en la Biblia? Carmesí. Can you or can someone tell me what a ¿Qué scarlet color es el carmesí? represents ¿El carmesí es así? in the Bible? ¿El Is- carmesí es así? ¿Azul? ¿Cómo es el carmesí? What color is scarlet? Siempre lo asociamos con color ¿qué? Sangre. Okay, it is a color that is associated with Qué blood. interesante. Que también eso tiene que ver con escarlata, And it's interesting that this also had to do with que es that color color. sangre. Scarlet, blood. Mira lo que dice, vamos a Isaías And let's go to Isaiah 1:18. 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Cristo le está hablando aquí a Jerusalén. Jesus here is speaking to Jerusalem. Y le dicen, qué interesante, dice, si tus pecados, no dice si tus pecados fueran verdes o negros. And it's interesting that here he doesn't say, though your sins be greens or black. Dice carmesí, He rojo, said scarlet, red, rojo vivo.
living bread. ¿Qué pasaba con los judíos? ¿Por qué le dice carmesí? Now, what happened with the Jews? Why does he mention scarlet? Versículo 15. Verse 15. Cuando se extendáis vuestras manos, yo extenderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. ¿Qué significa que las manos estén llenas de sangre? What does it mean that the hands are full of blood? Ha cometido homicidio. He has committed homicide. Se ha ido en contra de su prójimo. He has gone against his neighbor. Ha matado. He has killed. Ha asesinado. He has murdered. Por lo tanto, cuando esta mujer está vestida de púrpura y escarlata, So when this woman is dressed of purple and scarlet, ¿qué significa eso? what does it mean? Su actitud de persecución, de ira e intolerancia con su prójimo. She has an attitude of persecution, of intolerance toward his neighbor. ¿Por qué? Porque estas dos mujeres representan una actitud, un espíritu. Why? Because these two women, they represent a spirit, they represent an attitude. Y qué interesante, hermanos, que allí en Apocalipsis se menciona que en esta ciudad que es Babilonia, haciendo referencia a la mujer, And how interesting it is that in the book of Revelation, when it is mentioned Babylon in reference to this woman, capítulo 18, versículo 24, in Revelation 18 and verse 24, dice, en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, and in her was found the blood of prophets and of saints and of all that were slain upon the earth. Imagínense entonces que aquí dice que esa es la actitud, ella tiene la sangre, en ella se controla la sangre de todos, comenzando desde Abel. So imagine, this is the attitude of this woman. She's full with blood, beginning with Abel. ¿Cómo murió Abel? How did Abel die? Por su hermano. Oh, ¿Cómo lo mató su hermano? How did his brother kill him? ¿O cómo fue asesinado, perdón? Or how he was murdered? O sea, lo mató por celo, envidia. He can kill him by envy, jealousy. ¿Me explico? Can we see? Uno bajo el reino de Dios, obediente, One under the kingdom of God, siendo and parte de la obedient, mujer, being a part of the woman, y otro siendo del maligno con el espíritu de Babilonia. and another one being a part of the evil one of Babylon. Y de la descendencia de Caín fue el que salió, el que construyó a Babilonia. And through Cain's descendants came the one who built Babylon. ¿Por qué? Porque ese espíritu es el de Caín, Why? Because that is the spirit of Cain, el primer asesino the en la first tierra. murderer of the earth. Es el espíritu de Nimrod, Is the spirit of Nimrod, el que fundó Babilonia, the one who founded que quiso Babylon, buscar la unidad mediante la opresión, and who wanted to look for unity through oppression, la obligación, la persecución, through persecution, la intolerancia. through intolerance. Es el espíritu que tenían los fariseos contra Cristo. That is the same spirit exhibited by the Pharisees against Christ. ¿Te das dando cuenta que estas mujeres representan más que institución? So, can you realize that these two women represent more than institutions? ¿Qué pasa si Daniel I se queda solamente diciendo o pensando que la mujer vestida de escarlata es el papado? Now, what happens if Daniel remains thinking that this woman of scarlet is just limited to the papacy? Yo puedo tener el espíritu de la ramera y no darme cuenta porque yo digo, no, ese es el papado. That means that I can have within me the spirit of the harlot and I don't even realize it. Why? Because I say, oh no, that's the papacy. Cuán importante, hermanos, que nosotros meditemos qué podemos conseguir más en lo que enseña la palabra de Dios. How important it is that we need to realize that we can find more in God's word. Y puedo caer en un error también con la mujer vestida de sol. And I can also fall into error with a woman dressed in the sun. Si yo digo que la mujer y su descendencia es una denominación, If I say that a woman and the descendant is just a denomination, entonces yo por pertenecer a esa denominación, entonces caigo en la complacencia, en la confianza de decir, ya yo estoy salvo. then if I am a part of that denomination, I will fall into the error of thinking, okay, I'm Cuando la safe. salvación no viene por denominación, sino unión con Cristo Jesús. While salvation does not come by denomination, it comes by union with Christ Jesus. Porque en cada prenda de la mujer de Apocalipsis 12 está Cristo. Because in every part of the garment of that woman in Revelation 12 is Christ Jesus. En Apocalipsis dice que Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana.
Here in the book of Revelation, it tells us that Jesus is the shining, the bright and morning star. Sobre el sol dice, Él es el sol de justicia. About the sun, it said that he is the son of righteousness. Y sobre la luna, que es la palabra, And about the moon, that is God's word, se dice que ellas son las que dan testimonio de mí o de Cristo. it says that they, the word, is the one who gives testimony of him, of Jesus Christ. Estamos viendo, hermano, la necesidad que nosotros tenemos, estamos viendo lo fundamental que es Cristo en nuestra vida. So can we see how indispensable Para is que, Christ in our life? para que seamos realmente del remanente. So that we may really be a part of the remnant. Porque si decimos que el remanente solamente era el pueblo de Israel, Because if we said the remnant is only Israel, entonces los fariseos eran parte del remanente y yo, Daniel I, no puedo decir eso. then the Pharisees, then we had to reach to the conclusion that the Pharisees were part of the remnant. And I, Daniel I, Por- I cannot reach to the conclusion. Porque si los fariseos, aunque los fariseos eran descendientes de Abraham, Because though the Pharisees were descendants of Abraham, tenían conocimiento de la escritura y del santuario, they had the knowledge of the scriptures and the sanctuary. eso le daba la garantía de ser parte de la mujer. Could this be a guarantee to them that they would be a part of the woman? No, porque el mismo maestro de los maestros le dijo a ellos, ustedes son hijos de tu padre el diablo. No, because the master of all masters told them, you are the children of your father, the devil. Por lo tanto, estas personas no eran parte del remanente, aunque eran israelitas. So these people, though they were Israelites, they were not part of the remnant. Porque la mujer representa ¿qué? Un espíritu, una actitud, una relación con Dios y su hijo. Because this woman represents an attitude. It represents a spirit in a relationship with Jesus. Se dice que la mujer que está vestida de escarlata y carmesí tiene adornos. Now it is mentioned here that a woman dressed in purple and scarlet, she has some ornaments. Lo cual significa, además de la riqueza que tiene, So beyond the wealth that she has, es una actitud de codicia, de orgullo, this depicts an attitude of avarice, of pride. porque este es el espíritu de Babilonia. ¿Saben ustedes que Babilonia, el espíritu era irse en contra de Dios, ponerse por encima de Dios? Because this is the spirit of Babylon. Do you know that one of the characteristics of the spirit of Babylon is to place themselves above God? Así, por eso que ella está vestida de oro, And that's why she dressed with piedras gold, preciosas. with precious stones. En Isaías, miren lo que dice Isaías. And in the book of Isaiah, let's go to the book of Isaiah. Isaías 14, versículo 7, In Isaiah 14:7, dice, it reads, 14, versículo 4. sorry, we're going to go to Isaiah 14, verse 4. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo acabó el opresor? ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Thou shalt take up this proverb against the king of Babylon and say, how hath the oppressor ceased? The golden city ceased. Así que estamos viendo, hermano, que cada cosa de esta mujer So we are seeing that every aspect of this woman, representa o es un reflejo de su actitud. it is just a reflection of her attitude. Pero también se dice en Apocalipsis que esta mujer está vestida de lino. Qué interesante, ¿no? But it is also mentioned that this woman is arrayed in linen. Y lino representa las obras buenas, And linen represents good work, obras de justicia. works of righteousness. A pesar de que ella tiene esta actitud, And though she has this attitude, lo cubre con buenas obras. she's covering this attitude with good works. Así que hay como una hipocresía. So it's kind of, there's there like a hypocrisy. ¿Me explico? Can you see it? Es una contradicción en lo que dice o lo que muestra So there is a contradiction between what she says and what she shows con lo que realmente es. with what she really is. Persigue, She persecutes, odia, she hates, es intolerante. she's intolerant. Ese es el espíritu de Babilonia. That's the spirit of Babylon. Es el mismo espíritu de Satanás porque el dragón también es como escarlata. And this is the same spirit of the dragon, of Satan. Why? Because the dragon is also Y escarlata scarlet. entonces es un color de ¿qué? De sangre. And this scarlet is a color that refers to Y blood. usted ve al dragón en la Biblia siempre que acusando y persiguiendo, And you always see the dragon in the Bible accusing and persecuting. porque el dragón es que inspira a todos estos seres. Because it is the dragon who inspires all this. Mira, quiero compartir contigo esta cita
de La fe por la cual vivo, página 135. Now, I would like to share with you this quotation taken from The Faith I Live By, page 133. Para que pongamos atención, hermano, al hecho de So that we may pay attention to the fact cuando creemos estar bien, that when we believe to be okay, to be right, porque por ejemplo no fumo, for example, if I don't smoke, no bebo, or if I don't drink, no bailo, I don't go to dancing, no como chancho, I don't eat pork, sé cuál es el verdadero día de reposo, I know what is the true Sabbath rest day, no uso prendas. I don't wear jewelry. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que no percibimos de nosotros mismos? But what about those things that I don't even see in myself? Y dice que son graves delante de los ojos de Dios. And yet, these are things that are grievous before the eyes of the Lord. ¿Por qué? Porque la ramera representa un espíritu, una actitud. Why? Because the harlot represents a spirit, an attitude. Dice la cita, Now, this is the quotation. no todos los pecados son delante de Dios de igual magnitud. God does not regard all sins as of equal magnitude. Hay diferencia de pecados a su juicio, como la hay a juicio de los hombres. There are degrees of guilt in his estimation, as well as in that of man. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda parecer frívolo a los ojos de los hombres, But however trifling this or that wrong act may seem in the eyes of men, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. no sin is small in the sight of God. El juicio de los hombres, sin embargo, es parcial e imperfecto. Man's judgment is partial, imperfect. Mas Dios ve todas las cosas como son realmente. But God estimates all things as they really are. El borracho es detestado The drunkard is despised. y se dice que su pecado le excluirá del cielo, And is told that his sin will exclude him from heaven. mientras que el orgullo, el egoísmo y la codicia muchísimas veces pasan sin condenarse. While pride, selfishness, and covetousness too often go unrebuked. Sin embargo, estos son pecados que ofenden especialmente a Dios, But these are sins that are especially offensive to God, porque son contrarios a la benevolencia de su carácter, a ese amor desinteresado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. for they are contrary to the benevolence of his character, to that unselfish love which is the very atmosphere of the unfallen universe. El que cae en alguno de los pecados grandes puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. He who falls into some of the grosser sins may feel a sense of his shame and poverty and his need of the grace of Christ. Pero el orgullo no siente ninguna necesidad But pride feels no need. y así cierra el corazón a Cristo y las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. And so he closes the heart against Christ and the infinite blessings he came to give. ¿Lo estamos viendo? Can we see it? Esto nos enseña algo que tenemos que prestar atención And this is teaching us something that we need to pay attention to. y examinarnos. And we have to examine it. Porque aunque yo pueda estar en la iglesia Because I can be in the church y yo tengo el espíritu de la ramera, and I have the spirit of the harlot. yo soy babilónico, That means that I'm from Babylon. mi espíritu es de Babilonia, My spirit is from Babylon. aunque yo pueda conocer de la palabra, Though I can be knowledgeable of the aunque yo word, no coma chancho, though I don't eat pork, yo tengo espíritu babilónico. I have a Babylon spirit. Ponga atención a esto. And please pay attention. No todos los que están en la iglesia de Dios Not all that are in God's church están unidos con Cristo. are united in Christ. Pero el que está unido con Cristo But the one who is united with Christ, llegará a la iglesia de Dios, he will come to the church of God. formará parte del pueblo de Dios. He will be a part of God's people. Lo repito, And I repeat this. no todo el que está en la iglesia verdadera Not all who are in the true church, está unido con Cristo. he or she are united with Christ. Pero el que está unido con Cristo But the one who is in unity with Christ, llegará a la iglesia verdadera. he or she will reach to the true church. ¿Saben ustedes, hermanos, que aún en Babilonia Now, do you know that even in Babylon, hay verdaderos discípulos de Cristo? they were true disciples of Jesus? En una oportunidad, por ejemplo, Cristo exaltó la fe In one, de un centurión, de un romano,
In one opportunity, Jesus exalted the faith of a Roman, of a centurion. Y le dijo a los que estaban presentes, mira, ni en Israel, o sea, ni en la iglesia, And he said to those who were there, not even in Israel, he hallado not tanta even fe, in the church, He I hallado- have found this level of he faith. hallado tanta fe como tiene este hombre. I have never found the faith that this man has. Mira lo que dice Eventos de los Últimos Días en la página 170. Now, look what we read here in Last Day Events, page 198. ¿Por qué? Porque si en la iglesia de Dios Now, if in God's church, puede haber babilonios, if there is Babylonish people Quiere in decir- God's church, también está la otra realidad que dentro de Babilonia, then there is another reality, and it is that within Babylon, hay verdaderos discípulos de Cristo. there are also true disciples of Christ. ¿Por qué? Porque Why? la mujer de Apocalipsis 12 y la ramera son más que instituciones, es un Be- espíritu. Why? Because the woman of Revelation 12 and the harlot of 17, they are more than institutions. They are a spirit, they are an attitude. Eventos de los Últimos Días en la página 170 dice, So Last Day Events, page 198 says, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituye Babilonia, notwithstanding the spiritual darkness and alienation from God that exists in the churches which constitute Babylon, miren las palabras que utiliza, la mayoría, no, aquí es más adelante esa palabra. Ok. Mira lo que dice aquí, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ella. Okay, so pay attention to what she says. The great body of Christ's true followers are still to be found in their communion. Repito, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de Babilonia. So here, the great body of Christ's true followers, the true followers of Christ, they are still in Babylon. Entonces, esto debe de nosotros hacernos reflexionar So here, this should make us think de no caer en el orgullo denominacional. in not falling in denominational No le estoy pride. quitando importancia a la denominación. And here, I don't want to rest or lessen any importance to the Lo que estoy denomination. diciendo es que la denominación no está por encima de Cristo. But what I'm saying is the denomination is not above Christ. Porque así, si en la iglesia verdadera hay babilonios, Because if within the true church there are Babylonish people hay cizaña, and there are tears, pero en ninguna parte dice que en la Biblia que la cizaña se va a salvar. but in any place we find in the scriptures that the tear will be saved. Y en Babilonia hay pueblo de Dios. And in Babylon there is also God's people. El mismo Apocalipsis dice que Cristo dice, sal de ella, pueblo mío. In Revelation, that's why it said that Jesus called them, come out of her. my Y esos que son verdaderos discípulos de Cristo, al escuchar el llamado, ¿qué creen ustedes que van a hacer? And those who are true followers of Christ, when they hear the call, what do you think they will do? Obedecer a su maestro. They, Salen. they will obey the voice of the master. They will come out. ¿Qué espíritu tiene usted? Now, what spirit is in you? ¿El espíritu del remanente The spirit of the remnant o el espíritu de Babilonia? or the spirit of Babylon? Recuerde, Remember, Babilonia persigue, Babylon persecutes. tiene ira Babylon has daughters. y persigue, ira, She persecutes. ah, She has wrath, e intolerante contra su prójimo. and she's intolerant toward the neighbor. Termino con esto. And I want to end with this. Esta mujer se dice que tiene una copa en su mano. Now, this woman, the scarlet woman, she has a cup in her hand. ¿Y qué es lo que tiene esta copa? Bueno, dice que la copa tiene las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. And this cup, it is said that is full with abominations and filthiness of her fornication, Que representa o simboliza vino. which represents wine. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 14, en el mensaje del segundo ángel, Why? Because in Revelation 14, when we read the second angel message, dice que Babilonia cae porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. it is said that Babylon has fallen because she has made drunken all the nations with the wine of her fornication. Entonces, pero vemos algo importante que es de que tiene ese vino, de acuerdo al mensaje de los tres ángeles. Now, there is something important within this
wine according to the three angels' messages. Porque ese vino, aunque dice que es un vino de su fornicación, dice, tiene ira. El vino tiene ira, furor. Because this wine has in it wrath. Y uno puede decir, bueno, mira, yo estoy claro en las doctrinas. Yo no estoy bebiendo del vino de Babilonia. And one can say, you know what? I'm very clear about the doctrines. Pero es que I el don't vino- drink from Babylon's wine. Ajá, pero es que el vino no solamente representa doctrinas, falsas doctrinas. But is that the wine does not only represent false Aquí dice doctrines, furor, ira. but here it tells you it is wrath. ¿Y contra quién es ese furor? And against whom is directed the wrath of her fornication? Contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Toward the remnant, those that keep the commandments Por lo of God tanto, es and una have the faith actitud of hacia su Jesus. prójimo. So this is an attitude toward a neighbor. Yo no puedo estar bebiendo de las falsas doctrinas, hermano, pero puedo estar recibiendo y bebiendo de su espíritu. So maybe I don't have the false doctrines. Maybe I'm not drinking of the false doctrines of ¿Cuál es la Babylon. actitud hacia mi prójimo? But yet I can be drinking of the attitude that she has. Ando persiguiendo, actúo con malicia, Am I persecuting? Am I acting with malice toward others? estoy bebiendo el vino de Babilonia, Then I am drinking the wine of aunque yo Babylon. esté en la iglesia. Though I am in the church. ¿Por qué? Porque es espíritu, Why? actitud. Because it is spirit, it is attitude. Podemos ver, hermano, esto, podemos verlo en las redes sociales. We can see this in social media. Ya que existen redes sociales actualmente, And since there is social media, existe la posibilidad de que nosotros podamos presentar nuestras opiniones, ¿verdad? Cuando usted escribe, hace un comentario. there are possibilities for each one of us to, through social media, share your opinion or your position. Bueno, usted puede ver, por ejemplo, las actitudes de personas que dicen ser del remanente. Well, you can see the attitude of people that affirm that they're part of the remnant. Cuando se presenta una persona a dar una enseñanza When someone comes to teach, y que esa enseñanza no va de acuerdo a lo que la persona cree, and if this teaching is not in agreement with what that person believes, entonces comienzan a escribir en contra de la persona, then they start to write against the person, a insultar. to insult. Entonces te presentan versículos, te presentan cita de Ellen White. They present Bible verses, they present Ellen White quotations, Entonces ellos dicen, yo tengo la doctrina correcta, and they say, I have the right doctrine. pero te pregunto, ¿tienes la actitud correcta? But the question is, do you have the right attitude? Que no te importa si insultas a tu prójimo, You don't even care if you insult your neighbor. actúas con malicia escribiendo You act with malice, writing. y de paso utilizas una imagen que no es la tuya, And then you use an image that is not your own te esconde image. detrás de una imagen You hide yourself behind an image y de un nombre falso and even a fake name para que no te vean. so that people don't see Te you. pregunto, ¿ese es el espíritu de la mujer, el espíritu de Cristo? Then I ask you, is that the spirit of the woman? Is that the spirit of Christ? ¿O es el espíritu de Babilonia? Or it is the spirit of Babylon? ¿Qué sientes contra tu prójimo What do you feel toward your neighbor cuando actúas así? when you act in that manner? Déjame decirte, querido amigo y hermano, Let me tell you, my dear brother, my dear estás friend, bebiendo del vino de Babilonia que produce furor. you are drinking from the wine of Babylon that produces Y el wrath. furor es contra tu prójimo indiferentemente de la denominación que sea. And that wrath is against your brother indistinctly of the Así denomination. como los fariseos sentían ira contra Cristo. Just as the Pharisees had wrath Entonces, against Christ. tenemos que meditar nosotros personalmente So let us meditate. Let's personally think about these things. qué espíritu tengo. What spirit do I have? ¿Soy parte de la mujer I am a part of the woman, o soy parte de la ramera de Babilonia? or I am a part of the harlot of Babylon. Termino con esto. I want to finish with this. Conociendo entonces las características, hay más características, pero conociendo estas, Now, we have seen some characteristics, but knowing this, termino con estas dos citas del apóstol Pablo en Efesios 5:14. I would like to end with this from the Apostle Paul in Ephesians 5 and verse 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes Wherefore he saith, awake thou that sleepest, y levántate de los muertos and arise from the dead, y te alumbrará Cristo. and Christ shall give thee light. ¿O recibimos de la luz de Cristo Or we receive from Christ's light, o seguimos dormidos o muertos or we will espiritualmente? continue sleeping and
in darkness spiritually. Dios te levanta y te despierta para que te alumbre Cristo. So God, He wake you up and He take you from the dead so that Christ may give you light. Así como esta mujer estaba iluminada. Just as this woman who had light. Versículo 18. Verse 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, And be not drunk with wine, wherein is excess, antes bien sé llenos del Espíritu. but be filled with the Spirit. No hay punto medio, querido amigo y hermano. So there is no middle ground, my dear friend and brother. O bebemos del vino de Babilonia, Or we drink from the wine of Babylon una actitud hacia mi prójimo, with an attitude toward my neighbor, o somos llenos del Espíritu de Cristo, or we are filled with the Spirit of Christ. que es de lo que está lleno la mujer de Apocalipsis 12. And that is what is filling that woman of Revelation. ¿Cuántos levantando la mano quieren decirle, Señor, ayúdame a ser parte de la mujer y a honrarte? Dios te bendiga. Y a honrarte cada día. How many of you, by raising hands, you want to say, I want to be the part of that woman of Revelation? Amén. Y si usted es de unas personas que tiene orgullo denominacional, And if you are a person who have denominational pride, bueno, que por la gracia de Cristo se pueda sacar eso de su mente. may you, by the grace of Christ, take that Y out entender of que your la mind. salvación es en Cristo Jesús. And to understand that salvation is in Christ Jesus. Oremos. Let us pray. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias por tus bendiciones. Our loving and heavenly Father, thank you so much for your blessings. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos sigues enseñando. Thank you for your word, because through it you continue teaching us. Te pido que nos hagas parte, Señor, de ese remanente fiel y victorioso, triunfante. And we ask you to be a part of that victorious and triumphant remnant. Y no permitas, Padre, que tomemos del vino de Babilonia. Do not allow us to drink from the wine of Babylon. Danos de tu espíritu, de tu presencia, Give us of your spirit, of your presence. y te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. And we ask the things in the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Que el Señor les bendiga grandemente. May the Lord richly bless you.